السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناة لابورس ماروكان، قناة لابورس بور توس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانكم تقضيو الصيف ان شاء الله ممتاز، وانكم دوزتوا عيد مبارك سعيد ان شاء الله. اولا قبل كل شيء نعتذر على الغيبة هذه، دونك هذه غيبة ديال الصيف كومون دي عطلة، عيد، دونك مشاغل عائلية وهذا الشيء. دونك مي Inch'Allah, اليوم on va reprendre l'activité, on va reprendre les analyses ديالنا. Et Inch'Allah, il y a pas mal de choses à dire في الأسابيع والأشهر القادمة إن شاء الله. شيء مهم اللي تنشوفوه دائما في الصيف، وخصوصا في شهر 6 7 8، فالاكتيفيتي في لابورس كتكون فريمون او غالونتي، لان الناس كيكون عندهم مشاغل اخرى. لي ديريجون ديال الشركات ديال الاستثمار تيكونوا سواء في عطلة، سواء في يعني مشاغل اخرى عائلية في الصيف، حفلات، اعراس، اشياء كثيره هكذا. دونك لا بورس كتكون يعني في يعني في غالونتي، في واحد لاكتيفيتي كتكون قليله، والفوليوم ديال لي زيشانج تيكونوا قلال. دونك ميم لي بورس اوروبيان و امريكان سي لو ميم phénomène, comme on dit. Donc, in May, sail and go away. Les Américains, c'est ça qu'ils disent. Donc, في May, بيع وسير بحالك. يعني ما كيبقاوش، لأن l'activité كتكون قليلة، la volatilité قليلة، et les options ولا les opportunités كيقلالو شي شوية. Surtout pour les traders, pas les investisseurs à long terme. Donc, nous, Inch'Allah, l'activité, on va reprendre. On va parler de microdata. On va نبداو بالميكروداتا هي الأولى إن شاء الله. سي ان اكسيون اللي كان عليها الطلب كتير بزاف في 2020، الاخر ديال 2020، مي اوسي حتى في هاد البدايه ديال 2021 اوسي. دوبي هذا يعني الجرافيك اللي غادي نشوفوه في الويكلي والديلي. مي قبل ما ندخلوا في الصلب بالموضوع ديال الاناليز تكنيك، غادي نبداو مع ce qu'on appelle notre warning، يعني notre avertissement. Donc d'avertissement هذا يعني فقط ان هاد لي فيديو سون فيت بور معرفة عامة وتثقيف وتعلم اللي بغى يتعلم ان بو داناليز تكنيك، ماشي دي يعني دي توصيات بأي حال من الأحوال. والمسؤولية ديال البيع والشراء فهي كتبقى مسؤولية شخصية ديال كل واحد منا. دونك هذا الورني لافيرتيسمون. نمشيو نشوفو دابا هذا الجرافيك اللي عملت هنايا، سي هذا الجرافيك ديال الويكلي ديال ميكرو داتا. دونك كنشوفو ميكرو داتا بانه دوبوي سي با لا بروميير فيديو، هادي غادي تكون الثالثه ان شاء الله اللي تنعملو دوبوي البدايه ديال هاد القناه هادي. ما غاديش ندخلو في لو لون تيرم نشوفو كيفاش كانت لاكسيون اي فين كاينه دابا. المهم عندنا هو انه دوبوي 2016 وحنا في واحد تندونس اوسيير ا لون تيرم، اوكي. اي انه البوست كوفيد، من وراء الكوفيد كانت عندنا واحد ان ريبريز، وحنا شفنا بانه فتنا بزاف في النيفو اللي كان قبل من هاد النيفو هذا اللي كان قبل ديال الكوفيد، وفين وصلنا الان واحد النيفو اخر. يمكن لكم تشوفوا الفيديوهات القدام اللي هضرنا علاش وصلنا لهاد النيفو هذا وعلاش وقفنا هنايا. مي دابا دوبي شهر واحد لو 25 جانفي وحنا اون اي فريمون في واحد الرانج، يعني بوكو ديزيتاسيون. ما كاينش ان مومونتوم فيغ لو هو، اون n'a pas pu casser le plus haut اللي كان عندنا هنا. حاولنا مي اون n'a pas réussi، بقينا هنايا بليزيور موا في هاد الرانج هذا بليسي. دوبي شهر 5، يعني لا فان شهر 5 حنا دابا on a fait un semblant de tendance baissière à court terme. Okay. On va le voir ici. Il y a un plus haut ici, un plus bas ici, un moins plus haut ici, puis un plus bas ici. Donc, يعني قمة موقعان مهودة. Ça veut dire que on commence probablement à avoir une tendance baissière à moyen terme ولا à court terme. اللي بغينا نشوفو على حسب l'horizon ديالنا ديال كيفاش تنشوف. Généralement يعني si on regarde comme ça juste comme ça فاحنا مازال
la tendance haussière. On est toujours fort le 50, moyenne mobile. On est sous la 20 et la 7. En plus, la 7, il vient de traverser la 20. Donc, mais on est toujours en haut فوق le 50. Donc, مازال ما confirminage بأننا on est en tendance haussière, baissière à long terme ou à moyen terme. هذا لو نيفو هذا ديال 575 c'est un niveau مهم بزاف. دونك باش نديسيدو من بعد سي اون شونج ريالمون تندونس ولا مازال غنكونوا باقيين هاد لو بيك هذا اللي كاين هنايا. اوكي دونك انا الاناليز ديجا عندي مصيبه. دونك او ليو غادي نمشيو نشوفوا ان بو الاناليز اللي عملت et on va la recommencer. Disons, on va enlever tout ça. On va نهضروا شويه غير على لي نيفو اللي عندنا اللي هما ديال لي بري وابري اون فا اجوتي نو كانو باش نشوفوا فين غاديين حنايا وفين كاينين. اوكي لي نيفو مهمين عندنا ديجا هاد لو نيفو ديال 625 لو مينيموم ايسي لو 628. هاد لو نيفو هذا لي دو فوا حاولنا نكاسيوه وما عاودناش تحتو. اوكي دونك حنا دابا قريبين عليه 632 اليوم le 27. Donc, le niveau, c'est à surveiller. C'est sûr, si on casse le niveau, le prochain niveau, les weekly, c'est un niveau support majeur. هو هذا اللي قلنا قبيله. هذا 535 فهذا مهم. يعني ما بين 628 و 535 فكان ميم واحد 100 درهم à peu près de différence. Ok. Donc, هذا à surveiller. Si on casse ici, un des objectifs اللي يقدر يكون عندنا niveau support اللي يقدر supporter le prix هو هذا le haut ici. Deuxième niveau اللي عندنا هو 537. نشوفوا علاش le prix وقف exactement ici. درناها في دي الفيديوهات القدام مي غادي نعاودوها نشوفوا ان بو. اول حاجه نديرو نبغى تراسي واحد الكانال كنا فيه قبل. هذا لو كانال هذا ici قبل جا الكوفيد. هذا لو كانال كوم سا. اوكي يعني لو بوين ديالو A هو هذا لو بوين B en haut et le point C هو هذا هنا. دونك هادو ça nous donne 3 points. On va tracer aussi le middle dialo, la moyenne, la médiane dialo. تنشوفوا la médiane ici a été testée une seule fois. Le haut a été testé une fois ici, 2 fois ici. La troisième fois on l'a cassé et عاود رجعنا ليه. دابا حنا دابا تنتريديو جوست حدا هاد لا لين الهو ديال الكانال هذا. دونك ملي فتنا هنا ici on l'a cassé ici. درنا juste un clonage. Puis le clonage va nous donner exactement ici, on voit, on a touché la ligne médiane de le canal جديد ودابا 2 fois ودابا حنا رجعنا تنتستيو لو با ديالو لو هو ديال الكانال القديم. دونك غنخليو هاد لي دو كانو لان مهمين. واش si on casse plus bas في هاد الكانال التحتاني هو اللي اكتيف. si on reste en haut في هاد الكانال لو بلو haut ici هاد الكانال الفوقاني هو اللي هو اكتيف. اوكي لوت شوز اللي عندنا هو باش نشوفوا فين غاديين هو نشوفوا هاد الكانال اللي كان عندنا à court terme ici. Donc ici, ici, et ça. On va le tracer, puis on va lui mettre une autre couleur. Très très approximatif, mais c'est ça. Ça représente le canal DNA. On va le changer de couleur. On va lui mettre un rouge, rouge, background un peu rouge, et on va l'extensionner comme ça. Donc هذا canal actif. حنا شفنا la ligne médiane ديالو ici, le haut ديالو, le bas ici on l'a testé ici, puis حنا يلا كسيناه وخرجنا منه. Donc là خرجنا منه, on va le copier en bas et on va aller le projeter comme ça. Ok. Donc ça nous met un petit peu plusieurs choses sur l'écran, mais c'est facile après de se retrouver. On va le voir
Donc ça, c'est une analyse un peu sur le weekly, une analyse comment dire, moyen et long terme. Et on va voir ici, selon juste les canaux, les options, les kinines. Premier niveau à surveiller ici, je vais juste faire... premier niveau à surveiller ici, c'est, excusez-moi, le niveau là. Très très important. Maintenant, on le voit ici. La ligne médiane ici, mais la ligne médiane là, ça, le niveau là, c'est un niveau 744, qui est fort probablement un niveau que ferait qu'on le prix va réagir. Si le prix reprend, احنا مازال في هذا القناة الفوقاني الكبير, on va le faire en petite couleur lui باش يبان لينا, mais on va le faire داكشي خفيف باش يبان لنا ما يجي شيء. اوكي دونك عندنا هذا لو نيفو هذا مهم بزاف 744 اللي هو لا لين ميديان ديال هذا الكانال روج فوق, لا لين ميديان ديال هذا الكانال موف اللي هو الفوق. اوكي لي زوت نيفو اللي عندنا تنشوفو هنايا, on a هذا لو نيفو ici هو لو بلو هو ديال هذا لو كانال روج لو هو ديال هذا, دونك 868 c'est un niveau important ici عندنا. دونك دو نيفو سي باش نوصلو لتما خصنا اول حاجه نديرو هو ان هاد لو بلو هو ici on le casse 712. دونك ستو كون كاس لو 712 عندنا المجال واسع اننا نمشيو لهنايا. اوكي donc ceux qui veulent faire un breakout, une trade de breakout, ça c'est important, ça c'est des niveaux à surveiller. donc on va نحيدو هاد الكانو هادو باش شويه نشوفو هذا. قبل ما نحيدوهم, je m'excuse, خصنا نشوفو هذا c'est le scénario positif, ça veut dire que le prix va casser haut et s'en va au plus haut. Pour nous aider à déterminer un petit peu les objectifs d'INA, on va faire une extension Fibonacci. On prend un de... Ok. Donc, le 100% que nous avons de l'extension à une des raisons à laquelle le prix c'était l'extension de la ou 100% de la ici. Et le prochain niveau, les adna, on le voit ici, le 61. 1.618% هو هذا اللي هو l'extension فيبوناتشي اللي جانا تقريبا لو ديال هاد لو دو كانو اللي قلنا قبيله. دونك دو ريزون كي نو ليس بونسي, لان سي اون كاس هاد النيفو هذا ديال لو 712 اننا اون فا الي ا 857 لي نيفو ما بين 850 حتى ل 870. هذا نيفو on va essayer de le dessiner un rectangle ici. Et on va lui faire une couleur verte. Ok. Donc si on casse ici 712, المجال مفتوح اننا نمشيو لهاد 850 870. اوكي 870 عندنا هادو les extensions Fibonacci, l'oula, plus les canaux. On enlève celle-là. On fait une autre extension Fibonacci aussi. Quand on a بزاف الحوايج اللي qui confirment un niveau prix, ça c'est important. Ça lui donne une importance كبيرة. Ok. عندنا 880 ici هو 100%. Donc هذا le niveau ديال 880 حتى هو مهم بزاف. Donc كما قلنا قبيله هاد la bande هادي هنايا حنا غنزيدو فيها ميم 880. ok. Donc c'est un niveau de prix objectif basé sur les projections de la théorie des canaux et l'extension Fibonacci. Ok. Donc غادي نحيدو هاد لي Fibonacci. ok. Donc ça le scénario optimiste. ok. On va enlever ça. On va aller voir le scénario pessimiste. Ça veut dire que le prix va casser ici. Premier niveau, si le prix casse ici, c'est à ce niveau-là, la médiane ici, le canal rouge ou le
en même temps c'est un niveau اللي هو قريب للنيفو ديال اوكي. donc عندنا هذا النيفو 588 je pense, ouais c'est ça. Juste visuellement on casse, on va aller ici. Deuxième niveau اللي عندنا هو le plus bas ici ديال هذا le canal rouge, et en même temps il coïncide حتى هو مع deux autres niveaux. هاد le canal ici عندنا هاد la ligne médiane ديال le canal bleu هي هادي. Donc هاد la section هادي comme ça. On va faire juste une couleur ici. Background. On enlève ça. Ok. Et on va enlever celui en haut parce qu'on n'a pas besoin. Donc on a deux choses ici. Donc si on continue, on a la ligne médiane la première. Puis on a le plus bas ici derrière le canal rouge qui coïncide avec la ligne médiane. Il y a déjà on voit la ligne médiane. Le prix déjà réagi fait. 1, 2, 3, 4. Donc, fort probablement, le prix aussi, il va faire... S'il casse ici, on veut l'avoir ici, dans ce niveau, à ce niveau-là. Okay? Le niveau ديال 552, on a dessiné un rectangle. Donc, un point d'achat ici. Si on veut, après un retracement, les horaires sont ok? Donc, ça nous amène ici, fait les points ما بين 550 538 حتى ل 554 بحال هكاك. دونك هادو دي نيفو مهمين. سا سبو كان البري يوصل لهنا هاد النيفو هذا وما يهوتش لتحت. مي كومون دي هاد النيفو هذا il est aussi c'est le bas ديال هاد le canal. OK. Donc ici, il faut être prudent, vérifier sur le daily, la réaction de prix avant d'acheter ou l'achat pour dire, ok, on va aller. Faut pas oublier que le niveau après très très important, le plus bas ici, la cassina, il faut qu'on a une résistance majeure ou ما غاديش يخلينا بزاف ديال la marge ici de gain اللي هي كبيره. Donc, c'est un trade à très court terme, un snap and go, un sniper machine, un job, c'est un scalp aussi, comme on peut dire. C'est pas une trade à très long terme à garder. Celle-là, on peut viser seulement le petit objectif. Puis c'est sûr, si ça casse, on peut avec une stratégie, on peut aller voir si on peut aller chercher les plus hauts ici, derrière le canal. Donc, mais avec un potentiel ici de probablement de 30%. Mais il y a beaucoup d'obstacles, ça c'est majeur, puis ça va être lui aussi majeur à surmonter. OK? Donc ça c'est le weekly. Donc deux options, soit une cassure en haut, soit un retracement, puis 2 points d'entrée majeurs. Si ça arrive que le prix continue à baisser, فعندي بوان اللي عندنا هنا هو لو با ديال هذا القناه 479 et qui coïncide aussi avec هاد لي نيفو هنايا ديالنا ديال donc un autre point d'entrée qu'on peut considérer aussi si on ne réussit pas à avoir un bon point d'entrée ici, c'est un autre point ici et ça c'est un canal comme je le vois ici, c'est un canal à long terme et probablement il va tenir, il s'en va dans le même aligné à long terme. C'est toujours dans ce sens-là que le prix s'en va. Donc, on les gens qui cherchent une valeur à long terme, ce point-là serait un point très très intéressant à avoir une entrée à très long terme ici, avec un très très bon prix ici, aux alentours 470, 460, 470. OK? Donc, هدف الويكلي نمشيو نشوفوا الديلي نشوفوا واش كاينين دي شوز كون بو ok. Daily, un trade, ça ressemble beaucoup à celui, je ne vais pas parler à long terme, mais ça ressemble beaucoup à celui qu'on vient de voir au cas où on a je m'excuse, je vais juste les mettre les deux ici. 539 550 ففي الديلي
عندنا aussi la même chose. On a dit هاد le canal اللي كاين عندنا deux canaux. Donc اللي هو تيقلب على un trade court terme. ف un des objectifs, si le prix casse ici, on يرجع ل 586 d'après les projections que j'ai faites ici de Fibonacci. Ça me donne 586 ok à court terme. 586 تيجي exactement مع هاد 575 اللي كاين هنايا. Donc c'est le même niveau, le plus bas ici ديال le canal. Au même niveau ici, on a le bas ديال un autre canal. كنا في هاد canal ici. Si on le casse, يجيبنا في هاد le bas ici. Ok, اللي هو coïncide aussi مع le plus bas ديال هاد le canal. Donc هاد niveau le plus probable هو 556 qui confirme في le weekly, c'est la même chose ici. Donc on peut aller chercher un trade dans ce niveau-là pour aller chercher la médiane d'abord ici qui coïncide avec le plus bas ici. Ok, et après aller chercher le plus haut ici comme ça. Ok, le plus haut le canal qui coïncide avec le plus haut le canal rouge. Ok, donc c'est à peu près la même trade que j'ai parlé au cas de le cas pessimiste. Ok, c'est ça. Pour le cas optimiste, c'est la même chose que j'ai dit en weekly. On va confirmer ça. Si je fais parler un peu plus techniquement avec les indicateurs, ici, on va aller sur le weekly d'abord, puis on va confirmer. On chauffe notre RSI, lui ici, on a une tendance baissière, on a regardé l'OBV, la même chose. Et MACD aussi confirme qu'on est en tendance baissière. Donc le scénario le plus probablement ici, c'est un retracement jusqu'ici, qui va nous conduire peut-être soit ce niveau-là, soit ce niveau-là. Ok. Ça c'est le weekly. Fait daily, on voit ici, il y a beaucoup de variations zigzag ici, donc ça ne donne pas une indication claire. On est proche de 36%, donc on n'est pas proche de 50%, on est en tendance négative, on a aussi une divergence négative qu'on avait ici, et c'est sûr c'est un peu négatif pour le moment. Donc c'est ça un petit peu le verdict pour Microdata. Donc le scénario, les radins chevaux plus, j'ai présenté d'autres scénarios, un positif et un négatif. Moi, je pense que le scénario le plus probable, c'est le négatif, celui qui va en retracement plus bas. Et on va surveiller ça au cours des prochaines semaines. Donc, merci beaucoup pour suivre les vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à abonner déjà. Merci beaucoup pour votre confiance. Votre confiance هي راس المال ديال la chaîne. Donc, merci beaucoup. الناس اللي مازال ما تابوناوش, je les invite à le faire. Ça sera inchallah l'occasion pour partager هاد l'information هادي نساهموا حتى حنا في هاد يعني في الثقافة المالية في المغرب إن شاء الله, في la bourse marocaine إن شاء الله. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo.